ଆଉ ପିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଶୋ କରୁଛି ତ ନା ନାଇଁ? ଚାଲ ଆଜି ଟିକେ ପିଲା ଆମ ଉପରେ ନେଟୱାର୍କ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଅଛି ତ, ଆଉ ଯୋଉଠି ପିଲେ ଅସୁବିଧା ହବ କହିବ ଆଉ ହେଲା, କୋଉଠି ଯଦି ଭଏସ୍ କ୍ରାକ୍ ହେଲା କଣ ହେଲା ଆଉ। ଚାଲ ବେଦାନ୍ତ ସାର ବହି ପିଲେ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠେଇଛି ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ତ ସେଇଟା ପାଇଯିବ। ଆମେ ଖାଲି ଚାଲ ପିଲା ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରି ନେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହି ପିଲେ ଶୋ କରୁଛି ତ ନା ନାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବେଦାନ୍ତର ପିଲା ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ମାନେ ପରେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ଲେ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିକି ଆଉଥରେ ଆରାମସେ ପଢ଼େଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବେଦାନ୍ତର ପିଲା ବହୁତ ସାରା ବିଭାଜନ ହେଇଛି ତ, ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ, ଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ତାର ଭାଗ ଅଛି ପିଲେ। ତ ତାପରେ ଆମମାନେ ଆଉ ଦିନେ ପିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା କାଲିକି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଯାହା ଟପିକରେ ଅଛି ପିଲେ ବେଦାନ୍ତ ସାର, ତ ସେଇଟା ପିଲେ କୋଉ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର? ଦ୍ୱୈତ ନା ଅଦ୍ୱୈତ ନା କାହାର? ଅଦ୍ୱୈତର। ହଁ। ତାହେଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ପିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ବେଦାନ୍ତ ସାର, ଆଉ ଯାହାର ରଚୟିତା ହେଲେ ପିଲେ ସଦାନନ୍ଦ ଯତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ପିଲେ ସଦାନନ୍ଦ ଯତି, ବା କୋଉଠି କୋଉଠି ଖାଲି ସଦାନନ୍ଦ ବି ଥାଏ ପିଲେ, ଲେଖା ହେଇକି ଥାଏ। ଯେମିତି ପିଲେ ସଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଣୀତ ବେଦାନ୍ତ ସାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କିଛି ଜାଗାରେ ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବେଦାନ୍ତ ସାର ପିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପିଲେ ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବୁଝଛ ପିଲେ? ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନେ କଣ? ମାନେ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହଁ, କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପିଲେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଯେମିତି ପିଲେ ସାଂଖ୍ୟ କାରିକା ହେଇଗଲା, କି ପିଲେ ତର୍କ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇ ଟାଇପର ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ସାଧାରଣତଃ କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବେଦାନ୍ତ ସାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପିଲେ ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ, ମାନେ ଏଥିରେ ବେଦାନ୍ତର କିଛି ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ପିଲେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଲେଖା ଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଚାଲ ୟାର ପିଲା ଆରମ୍ଭରୁ କଥା କାହାଣୀ ଏସବୁ ପିଲା ଅଛି, ତ ଏଗୁଡା କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବହିର ପୁରା ପଳେଇ ଆସିବ କେତେ ନମ୍ବର ପେଜ ଯାଏ? ଚାଲ ଗ୍ରୁପରେ ପିଲେ ସେ ବହି ତମ ମାନେ ପାଇଲନି ନା ନାଇଁ? ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ବିଷୟ ଗୁଡାକ କେବଳ ପିଲେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ବେଦାନ୍ତର ପରିଚୟ, ତାପରେ କଣ କଣ ପିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ, ଏଗୁଡାକ ହିଁ ପିଲା ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ୟାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପିଲା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଏଇଠୁ ପିଲା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ହେଲା। ପେଜ ନମ୍ବର 23 ରୁ ପିଲେ ଆରମ୍ଭ ପିଲା ହଉଛି ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତ ବେଦାନ୍ତ ସାର, ତ ବେଦାନ୍ତ ସାରର ପିଲେ ଯେ ଯୋଉ ସଦାନନ୍ଦ ଯତି, ତ ସିଏ ପିଲେ ତାର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଅଖଣ୍ଡମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମ ଅବାଙ୍ଗ ମନସ ଗୋଚରମ ଆତ୍ମାନମଖିଲାଧାରମ ଆଶ୍ରୟେ ଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧଇ ହେଲା। ଚାଲ ଏଥିରେ ପିଲେ ଗୋଟେ ହିଁ କ୍ରିୟାପଦ ପିଲେ ଅଛି, ଆଶ୍ରୟ। କଣ ପିଲେ କ୍ରିୟାପଦ ଅଛି? ଆଶ୍ରୟ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆଶ୍ରୟ କ୍ରିୟାପଦର ପିଲେ କର୍ତ୍ତା କିଏ ହବ? ଏଥିରେ ଅହମାଶ୍ରୟ। ଅହମ ଆଶ୍ରୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅହମର ପଦ ପିଲେ କିଛି ଦବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆଶ୍ରୟ କ୍ରିୟାପଦର ପିଲେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବ, ସେ କେବଳ ଅହମ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ତ ସଦାନନ୍ଦ ଯତି କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କି ଅହମ ଆଶ୍ରୟ, ତ ମୁଁ ପିଲେ ଆଶ୍ରୟ ନଉଛି ବା ମୁଁ ଶରଣ ପଶୁଛି। ତାହେଲେ କାହା ପାଖରେ ପିଲେ ଆଶ୍ରୟ ନଉଛି? ନା ଆତ୍ମାନମ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଅହମ ଆତ୍ମାନମ ଆଶ୍ରୟ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପିଲେ ଆତ୍ମା ମାନେ ପିଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ଠିକ ଅଛି। ଆତ୍ମା ମାନେ ପିଲେ କଣ? ନା ବ୍ରହ୍ମ ପିଲେ। ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଶରଣ ନଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶରଣ ନଉଛି, ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁଣି କେମିତିକା ପିଲେ? ନା କହିଲେ ଅଖଣ୍ଡମ, ବ୍ରହ୍ମ ପିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ଅଟନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ମାନେ ଏକ, ମାନେ ଜଣେ ହିଁ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଭଳିଆ ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି,
ठीक अच्छे जार कौन सी पिले विभाग नाही तो से ब्रह्म पाखे मु शरण नौ आउ केमती का पिले ना सत चित आनंदम है सच्चिदानंद सच्चिदानंदम पिले तो जो आत्मा पिले सत अटंती जी पिले ज्ञानमय अटंती जी पिले आनंदमय अटंती तो से भलिया आत्मा पाखे ब्रह्म पाखे मु आश्रय नौ है अखंडम सच्चिदानंदम आउ केमती का पिले ना अबांग मनस गोचरम ताले जे पिले बाके आउ मन द्वारा जे पिले गोचर नुहे माने ना तो तुम्हें ताको बाणी रे कहि परिबो ना तो तुम्हें ताको मन रे केबे चिंता करि परिबो तो से भलिया अटंती पिले ब्रह्म अबांग मनस गोचरम आउ केमती का ना अखिलाधारम तो जे समस्त संसार रे पिले आधार अटंती तो सही आत्मा को मु आश्रय नौ अच्छा आत्मा को मु कौन पाई आश्रय नौ ना कहले अभीष्ट सिद्धये तो मोर जहाँ भी किसी अभीष्ट अच्छी जहाँ भी किसी मोर मनस्कामना अच्छी तो से सबूर सिद्धि पाई बुझे पिले प्रथम श्लोकर अर्थ ना नहीं ठीक अच्छे पिले अखंडम सच्चिदानंदम अबांग मनस गोचरम आत्मान अखिलाधार आश्रय भीष्ट सिद्धये ठीक अच्छे तापरे पिले परवर्ती श्लोक कौन कहते देखा ओडिया अर्थ है पर कि मु परम ब्रह्म को आश्रय नौ जो परम ब्रह्म अखंड अटंती जार कौन से विभाग ना जे सत स्वरूप अटंती चिति माने ज्ञान स्वरूप अटंती आ जे आनंद स्वरूप अटंती आ जहाँ को ना तो बाणी रे मन रे केबे गोचर करा जाई परिबो माने ना तो तुम्हें ताको बाणी रे केबे कहि परिबो ना तो तुम्हें ताको मन रे केबे चिंता करि परिबो तो से भलिया ब्रह्म आउ जे अखिलाधारम जे समस्त संसार जे आधार अटंती तो सही भाया ब्रह्म को कौन पाई ना मोर अभीष्ट सिद्ध है तो मोर जहाँ भी किसी अभीष्ट अच्छी तो से सबूर सिद्धि पाई मुझे परम ब्रह्म पाखे आश्रय नौ ठीक अच्छे है पे तापर नेक्स्ट कौन कहते देखा चलो ये सब पिले यार यार मत बहुत सारा व्याख्या मु तुमको खाली नॉर्मल पिले कही दूसरी परीक्षा आमको पिले एत किसी आवश्यक ना पिले आम कुआडे वाद विवाद करने जीवन जे आमको प्रति पदर पिले गोटे 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 अर्थ कर जीवा तो नॉर्मली अर्थ पिले दरकार आमको है ना किंतु ये जो ए बही पिले तार बहुत सारा अर्थ पिले अच्छी ठीक अच्छे तुम मैंने तुम एक्सट्रा नॉलेज पिले पढ़ी पार कि परीक्षा दृष्टिकोण किसी आवश्यकता ना बाकी अधिक ज्ञान पिले पढ़ी पार चलो तापर पिले कहते अर्थ तोप्यद्वयानंद नतीत द्वैत भानतः गुरु नाराध्य वेदांत सारम वक्षे यथा मते ताले कहते पिले क्रियापद है कौन पिले ना बक्षे ताले पिले बक्षर मध्य कर्ता किए हम हाँ तो बक्षर भी कर्ता पिले अहम ही हम ताले अहम बक्षे ताले मु कहबी कौन कहि ना वेदांत सारम बक्षे तो सदानंद जति कहते कि अहम वेदांत सारम बक्षे तो मु वेदांत सार कहबी केमिति कहबी ना जथा मति तो मते जति मो बुद्धि हिसाब से मु कहबी है ठीक अच्छे तो मोर जी बुद्धि अच्छी तो सही हिसाब से मुझे पारिबी से मु कहबी है ताले अहम जथा मति वेदांत सारम बक्षे ताले मु मोर बुद्धि हिसाब से वेदांत सार कथा मु कहबी अच्छा वेदांत सार जो कहबी ता पूर्वर से कौन कहते पिले ना गुरुन आराध्य है तो गुरुन माने तांकर जने गुरु अछंती पिले तो से गुरु को से आराधना करिकिरी तांको गुरु को से प्रणाम करिकिरी एठी गुरुन पिले बहु वचन अच्छी जे किंतु तांकर जणे ही गुरु पिले आ आम संस्कृति गोटे नियम थाए जहाँ को पिले अधिक सम्मान दि जाए बा जे पिले पूजनीय लोक अटंती तांको प्रायतः पिले बहुवचन ही प्रयोग करा जाय थाए तांको पई ठीक अच्छे से पिले सम्मान अर्थ पिले बहुवचन प्रयोग कर गुरुन आराध्य तो मु मोर गुरु को नमस्कार करी गुरु को आराधना करी वेदांत सार कथा कहबी आउ गुरुंकर नाम पिले कौन ना अर्थ तोप्य अद्वयानंदान गुरुंक नाम पिले कौन सदानंदकर गुरुंक ना अद्वयानंद है ताले तांकर पिले गुरु हेले अद्वयानंद ताले कहते अद्वयानंदान गुरुन आराध्य ताले मोर जे गुरु अद्वैत है अद्वयानंद तांको मो आराधना करिकरी
ବେଦାନ୍ତ ସାର ପିଲେ କହିବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ଯେ କେବଳ ଅଦ୍ୱୟାନନ୍ଦ ତା ନୁହେଁ, ଅର୍ଥତଃ ମାନେ ଯଥାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତ ଦ୍ୱୈତ ଭାନତଃ, ତାଙ୍କର ନା ପିଲେ ଦ୍ୱୈତ ଭାନ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଭାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ପିଲେ ଅଦ୍ୱୟାନନ୍ଦ। ଆରେ ପିଲେ ଦ୍ୱୈତ ଭାବନା ମାନେ ବୁଝ ପିଲେ କଣ? ଦ୍ୱୈତ ଭାବନା ମାନେ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏମିତି ଦିଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନା ପିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲେ କହନ୍ତି ଦ୍ୱୈତ ଭାବନା ବୋଲି। ଯୋଉମାନେ ଜୀବାତ୍ମା ଅଲଗା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ଯୋଉମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ପିଲେ ଦ୍ୱୈତ ବାଲା। ଯୋଉମାନେ ଏ ସମଗ୍ର ଜିନିଷକୁ ପିଲେ କେବଳ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କେବଳ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ହେଲେ ପିଲେ କଣ ନା ମାନେ ଅଦ୍ୱୈତ ପିଲେ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱୈତ ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ ଇଏ ଯୋଉ ଆଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ପିଲେ ଅଦ୍ୱୟାନନ୍ଦ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ଯେ କେବଳ ଅଦ୍ୱୟାନନ୍ଦ ତା ନୁହେଁ, ଯଥାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତ ଦ୍ୱୈତ ଭାନତଃ, ସେ ଯୋଉ ଅଦ୍ୱୟାନନ୍ଦ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱୈତ ଭାବନା ହିଁ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଯେମିତି ଅଦ୍ୱୟାନନ୍ଦ ଆଉ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୱୟାନନ୍ଦ ଥିଲେ। ତ ସେଭଳିଆ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ଆରାଧନା କରିକିରି ତ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ହିସାବରେ ମୁଁ ବେଦାନ୍ତ ସାର କହିବି। ହେଲା, ବୁଝିହବ ପିଲେ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅର୍ଥତଃ ଅପି ଅଦ୍ୱୟାନନ୍ଦାନ, ଯିଏ ଯଥାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୱୟାନନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଅତୀତ ମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛି, କଣ ଚାଲି ଯାଇଛି ନା ଦ୍ୱୈତ ଭାନ, ତ ଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ ଚାଲି ଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଅଦ୍ୱୟାନନ୍ଦ। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପିଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ବେଦାନ୍ତ ସାର ପିଲେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ତାପରେ ପିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ କହୁଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ, ଆମେ ତ ବେଦାନ୍ତ ପଢିବା, ତାହେଲେ ବେଦାନ୍ତ କଣ କେମିତିକା ଜିନିଷ, ତ ବେଦାନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ତାରି ଉପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ବେଦାନ୍ତ ନାମ, ୟାକୁ ସନ୍ଧି ଖୋଲି ଖୋଲି ପଢିବ ପିଲେ ନା। ବେଦାନ୍ତ ନାମ ଉପନିଷଦ୍ ପ୍ରମାଣମ୍ ତଦୁପକାରିଣୀ ଶାରୀରକ ସୂତ୍ରାଦୀନି च अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदैः एव अनुबन्धैः तदवत्ता सिद्धेः न ते पृथक् आलोचनीयाः। चलो ताले क्वेश्चन वेदांत, वेदांत कहिले पिले कौन ना, वेदांत कहिले पिले वेदांत नाम मान वेदांत कहिले उपनिषद प्रमाणम। तेबे पिले उपनिषद हैला, तो वेद मानकर अंत पिले, तो वेदर पिले अंतिम भाग कोडा? अरे जो संहिता ब्राह्मण उपनिषद उपनिषद तारे संहिता ब्राह्मण आरण्यक तापर पिले उपनिषद। तो से कहूँ वेदांत कहिले उपनिषद प्रमाण को ही वेदांत बोली कहा जाए। तो जो सब कथा पिले उपनिषद रे लिखा जाइछि से सब किछि वेदांत पिले, वेदांत किछि अलगा जिंस नुह, वेदांत पिले उपनिषद ही वेदांत अटे। उपनिषद प्रमाणम, उपनिषद ही प्रमाण जहार सी हैला पिले वेदांत। हैला, ताले वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। तापर कहउछन पिले तदुपकारिणी, तो से जो वेदांतर पिले किछि उपकारिणी अछंती। उपकारिणी माने ए वेदांत को पिले साहाय्य करिबा पई, वेदांत को पिले बुझिबा पई तो किछि उपकारक ग्रंथ माने अछंती। तबे से माने किए से ना शारीरक सूत्रादीनि च, पिले शारीरक सूत्र माने हला तो वेदांतर गोटे व्याख्या पिले जोटा के शंकराचार्य द्वारा करा जायतिबा व्याख्या। ठीक अछि, जहा को पिले शारीरिक भाष्य बोली कहा जाय। तेरे से कहउछन जो शारीरिक भाष्य हे गला, श्रीमद् भगवत गीता हे गला, तबे एभलिया जिंस जो अछंती एमाने केवल वेदांत को पिले साहाय्य करंती। ठीक अछि, काहेकि ना गीता मध्य पिले गीता रे उपनिषद रा सार अछि बोली कहा जाय पिले, उपनिषदम सारह बोली कहा जायछि पिले गीता को। तो सेतिपई गीता शारीरिक भाष्य शंकराचार्यंकर, तो ए सब वेदांत को पिले साहाय्य करुथबा ग्रंथ गुडाक। सेतिपई कहले तदुपकारिणी माने वेदांतर उपकारिणी पिले किए से ना शारीरक सूत्रादीनि च। तापर कहउचंदी अस्य वेदांत प्रकरणत्वात्, देखो निजे ही मानुछंदी पिले, से कहउचंदी अस्य, अस्य माने अस्य वेदांत सारस्य। तो ए जो मु वेदांत सार ग्रंथ जो करिया फै जाउछि एटा पिले वेदांतर प्रकरण ग्रंथ, एटा एक्चुअली वेदांत ग्रंथ नुहे। ये माने सदानंद कहउचंदी सत जे
ये जो वेदांत सार पिले वेदांत ग्रंथ नुहे किंतु वेदांतर ये है पिले प्रकरण ग्रंथ सेथिपाई तदीयैहि एव अनुबंधैहि तो तदीयैहि माने तो से ही वेदांतर पिले जोड़ा प्रकृतर वेदांत तो से वेदांतर जो गुड़ाक अनुबंध पिले अच्छा अनुबंध चतुष्टय तेरे से अनुबंध द्वारा तदवत्ता सिद्धे तदवत्ता सिद्धे माने माने ये जो वेदांत सार पिले वेदांतर ही प्रकरण ग्रंथ तेरे प्रकृत वेदांतर पिले जो अनुबंध जहाँ रहिबो तेरे यार मध्य पिले से अनुबंध ही रहिबो कि जेहेतु एटा मध्य वेदांतर ही प्रकरण अटे से कहले तदवत्ता सिद्धे हे तो सही कथा सिद्धि हो जाउथुवा कारणरू न ते पृथक आलोचनीय तेबे आकु आमे पृथक भाव में आलोचना करबा किछि आवश्यक नाही माने वेदांतर तुमे गोटे अनुबंध चतुष्टय कहब पुणी वेदांत सार तुम अनुबंध चतुष्टय कहब एमती कहबार किसी आवश्यकता नहीं कहीं ना यहीटा जो वेदांत सार पिले ये निजे ही वेदांतर पिले प्रकरण ग्रंथ से वेदांतर जहाँ अनुबंध चतुष्टय ए वेदांत सार भी सैया ही अनुबंध चतुष्टय से पृथक भाव में आलोचना करिवार किसी आवश्यकता ही नहीं तो पिले गद्यटा बुझीहब तो ना नहीं ठीक अच्छे पिले वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च अस्य वेदांत प्रकरणत्वा तदीयैहि एव अनुबंधैहि तदवत्ता सिद्धेः न ते पृथक आलोचनीयः चलो आगु पिले जिबा ताले वर्तमान अनुबंध चतुष्टय विषय पढ़िबा पिले ना नहीं कहीं प्रत्येक ग्रंथर पिले कहीं ना कहीं पिले अनुबंध चतुष्टय थांती पिले प्रत्येक ग्रंथर पिले ठीक अच्छे ताले ये जो वेदांतर पिले अनुबंध चतुष्टय पिले किए से ताले आग से कहउछन पिले अनुबंध माने कौन पिले से कहउछन तत्र अनुबंध नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि ताले अनुबंध चतुष्टय मन रखिथिबो पिले परीक्षा रे पचारि पारे प्रश्न ताले अनुबंध पिले के ना अधिकारी विषय संबंध आउ पिले प्रयोजन आउ ये चारिटा जाक मतलब सीरियल ही मन रखियो बेले बेले पिले क्रम भी पचारि दब ठीक अच्छे ते क्रम सह लेख तुम आड़ छड़ मन रखिले हेनी जो क्रम लेखा है से क्रम ही मन रख ठीक अच्छे पिले अनुबंध चतुष्टय पिले किए किए गले अधिकारी विषय संबंध आउ पिले प्रयोजन ताले बर्तमान आम मैंने देखा पिले कि वेदांतर पिले किए से अधिकारी कौन पिले वेदांतर विषय वेदांतर पिले कौन कौन संबंध रही आउ वेदांतर पिले कौन प्रयोजन अच्छे है तेरे चलो आम मैंने प्रथम पिले आलोचना करवा कहार ना पिले अधिकारी उपर आलोचना करवा ताले पिले किए से यार अधिकारी वेदांत पढ़ाई किए से अधिकारी चलो आम मान भर आम मैंने कहीं भी अधिकारी नुह आम खाली परीक्षा अच्छे बोले पढ़ुचे पिले बुझीला चलो तुम मान नुह कि मुझे नुह आम मैंने कहीं अधिकारी नुह कि आम कॉलेज रे पढ़ुआ सार मैंने वेदांत डिपार्टमेंट से भी अधिकारी नुह ठीक अच्छे तो तुम निजे ही कह पिले तुम मैंने अधिकारी कि नहीं बोलियो चलो चलो अधिकारी पिले किए देख अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता ठीक अच्छे पिले चलो पद गुड़ाक पिले बहुत बढ़िया तुम मन रखा चाहिए ना बहुत सुंदर लगे पिले ठीक अच्छे मत संपूर्ण वेदांत सार पिले कहवाई हार्डली पिले 20 मिनट समय लगे मोर संपूर्ण मन अच्छे वेदांत सार पूरा आरंभ नहीं लास्ट पर्यटन कहवाई तुम थे घोषित हो पिले माने निज कहवाई मत बहुत साटिस्फाई लगे है चलो ताले कहते पिले वेदांतर पिले किए से अधिकारी ना अधिकारी तू तो अधिकारी पिले से ही हम जी ना विधिवत अधीत विधिवत भाव में पिले अध्ययन करमती नुह जाही पिले विधिवत भाव में अध्ययन कर कौन ना वेद तो जो चारिटा पिले वेद अच्छी रूप यजु साम अथर्व चारोटी जाक वेद को पिले विधिवत भाव में अध्ययन कर खाली वेद नुह पिले वेदांग वेदांग अध्ययन कर पिले शिक्षा निरुक्त कल्प व्याकरण छंद ज्योतिष ये सबू को अध्ययन कर विधिवत भाव में अध्ययन कर वेद वेदांग जहा फल आपाततः आपाततः माने पिले माने संपूर्ण भाव
खाली अध्ययन करदेले हबनी पिले अधिगत बुझीथिब अखिल वेदार्थ तो समस्त वेदर अर्थ को खाली वेद पढ़ीदेले सेमती हो जीवनी पिले वेद को पढ़ी भी थिब आ संपूर्ण भाव में वेदर अर्थ को मध्य पिले अधिगत माने बुझीथिब तापर कहउचंदी माने एमती नुह जे एई जन्म पिले अस्मिनी जन्मनि जन्मांतरे बा ए जन्म हो कि तार पूर्व जन्म भी हो कहीं आम मानकर पूर्व जन्म भी आम जहाँ भी किसी पिले अध्ययन करिथिबा ए जन्म से गुड़ा पिले काम आसीज तो से ए जन्म हो कि पिले जन्मांतर हो अन्य कौन सी पूर्व जन्म हो जदि से संपूर्ण वेद वेदांग पढ़ी तार अर्थ को पिले बुझी ता सहित आउ कौन पिले करिथिबो ना काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम तो आमर पिले 6टा कर्माणी सन्ति पिले माने आमर 6टा पिले कर्म अच्छे काम्य निषिद्ध नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना तबे ये जो 6टी कर्म भितरु से कहूँ काम्य और निषिद्ध कर्म को पिले वर्जन पुरस्सरम माने काम्य कर्म आ पिले निषिद्ध कर्म केबे से करि नथिबो हैला आ बाकी नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित आउ उपासना कर्म गुड़ाक से करिथिबो हैला काम्य कर्म निषिद्ध कर्म करि नथिबो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना पिले करिथिबो जहा फल रे निरीगत निखिल कलमशतया हैला कलमश माने पिले पाप तेबे तार संपूर्ण पाप पिले क्षय हो जाइथिबो आउ जे पिले नितांत निर्मल स्वांत जहार जो अंतःकरण पिले मन बुद्धि अहंकार ए सब जगह पिले नितांत भाव निर्मल हेतिबो संपूर्ण भाव निर्मल हेतिबो स्वच्छ मन हेतिबो आउ जी पिले साधन चतुष्टय संपन्न हेतिबो तो साधन चतुष्ट संपन्न कथा पिले आगो को आसीबो ठीक अछि ताले जी पिले साधन चतुष्टय संपन्न हेतिबो हैला तेबे सेही ही ए जो वेदांतर पिले प्रमाता प्रमाता माने अधिकारी तो सी ही पिले वेदांतर पिले अधिकारी हे परियो बुझला तो से पिले किए से तक पिले करिथिबो तो कुआ हां एतिके वेद पढ़ी वेदांग पढ़ी तार अर्थ को बुझी तो कहीं नुह हाँ चलो या भी हो गले भी काम्य निषिद्ध कर्म केबे ता जीवन रे करि नथिबो हाँ तो से एमानकर अधिक वेदांतर अधिकारी बधे आम संपूर्ण विश्व में खोजले गोटे कि दी जन पिले मिली पारंती हार्ली ठीक अच्छे बुझेला पिले अधिकारी कथा तेबे अधिकारी प्रसंग रे पिले दीटा कथा पिले उठिला कौन कौन उठिला ना जो काम्य निषिद्ध ये जो 6टा कर्म कथा आ पिले साधन चतुष्टय संपन्न कथा तो से या पर विषय रे पिले से 6टा कर्म विषय रे कहिबे ए 6टा कर्म पिले कौन कौन आउ साधन चतुष्टय संपन्न विषय रे पिले कहिबे तेबे चलो नेक्स्ट पिले देखिबा कोन दैछंती अच्छा बेसी आगु पळे आसला देख तेबे एठी से ये 6टा कर्म विषय पिले कहले कौन कहउछन पिले ना काम्यानि ताले प्रथम पिले हमर 6टा कर्म हो गला कौन कौन कर्म पिले गला गोटे गला काम्य तापरे निषिद्ध निषिद्ध नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना हाँ नित्य नैमित्तिक तापर पिले प्रायश्चित तापर पिले उपासना है ताले यही पिले 6टी कर्म रही ठीक अच्छे पिले ताले से प्रथम पिले काम्य कर्म कथा कहते पिले काम्य कर्म क्या कह जाए ना कहते काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि से कहते काम्य कर्म क्या कह जाए ना पिले स्वर्गादि इष्ट साधनानि जो कर्म कले आमको पिले स्वर्ग मिल मान जो आम मानकर पिले फलर आशा रोचे ताकू कह जाए पिले काम्य कर्म जमती पिले ज्योतिष्टोम योग्य ठीक अच्छे ये तो स्वर्ग काम ज्योतिष्टोमेन भला ये तो स्वर्ग काम ज्योतिष्टोम ठीक अच्छे पिले ताले जो लोक पिले स्वर्ग मान स्वर्ग को इच्छा करुवा ताले से पिले ज्योतिष्टोम यज्ञ कले ताकू स्वर्ग मिल ताले कौन ये जो कर्म रे पिले तार गोटे फलर पिले आशा रोचे ना नहीं तेरे जो कर्म रे फलर पिले आशा थाए ताकू कह जाए पिले काम्य कर्म ठीक अच्छे ताले से कहले काम्यानि स्वर्ग आदि इष्ट साधनानि तो स्वर्ग आदि
निजर इष्ट साधना मान निजर अभिष्ट को पूर्ण करने पाई जहाँ भी करा जाए पिले जो कर्म करा जाए ताको पिले काम्य कर्म बोली कहा जाए। तेरे काम्य कर्म पिले कौन उदाहरण ना ज्योतिषोमादिनी जेमती कि ज्योतिषोमादि यज्ञ गुड़ाक पिले ठीक अच्छे। जमी उद्भिदा यजेत पशु काम जो मैंने अर्थ संग्रह पढ़ते पिले पढ़ी प्रसंग के पिले उद्भिदा यजेत पशु काम जे पिले पशु इच्छा करुवा से उद्भिद यज्ञ कर ठीक अच्छे। तेज ये पिले जो जो सब यज्ञ द्वारा बा जो सब कर्म द्वारा आम मैंने निजर इष्ट ही चाहूबा निजर अभिष्ट ही चाहूबा तेज से भाया कर्म को पिले काम्य कर्म बोली कहुए है। आ पिले निषिद्ध कर्म कौन ना निषिद्धानी नरकादि अनिष्ट साधनानी निषिद्ध कर्म ताकू कहुए जो कर्म कले मनुष्य को पिले नरक भलिया अनिष्ट अनिष्ट पिले मिली थाए नरक भलिया अनिष्ट फल पिले मिली थाए है। तार निषिद्ध कर्म पिले कौन उदाहरण ना पिले ब्राह्मण हननादिनी तो कौन से ब्राह्मण को हत्या करवा गो हत्या करवा ब्रह्म हत्या करवा तेरे ये सब कर्म पिले कि कर्म ये सब पिले निषिद्ध कर्म कहीं ये सब कर्म कले मनुष्य को पिले नरक मिली थाए। तेबे जो कर्म द्वारा मनुष्य को पिले नरक आदि अनिष्ट फल मिली थाए तो से भाया कर्म को पिले निषिद्ध कर्म कहुए। आ पिले नित्य कर्म कौन ना नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानी से कहते पिले नित्य कर्म ताकू कहुए माने नित्य कर्म कले तुमर सेमती किसी लाभ नहीं पिले किसी फायदा नहीं नित्य कर्म तुमर किसी फायदा नहीं किंतु तुम यदि नित्य कर्म न करिब ताहाले पिले प्रत्यवाय साधनानी ताहाले असुविधा हबो से कहले पिले कौन ना नित्यानि अकरणे जदि नित्य कर्म को तुम न करिब ताहाले पिले प्रत्यवाय साधनानी ताहाले पिले प्रत्यवाय माने विघ्न देखादब। अरे जमती नित्य कर्म कले आम सका उठुचे पिले ब्रश करुचे जहाँ भी होची पिले है यदि सेगुड़ाक तुम न कर तुम सेमती किसी क्षति ना पिले सरी सरी भूल कहली माने जदि कर तुम सेमती किसी लाभ ना कि मुझे पिले ब्रश कली कौन तुम पिले पुण्य मिलगला किसी से सब ना कि न कर पिले ताले फिर असुविधा हम ना ना तो दांत खराब हो अल्प दिन दांत सब पिले पड़ज ठीक अच्छे वार्धक्य पड़े आस बहुत कम दिन में तो से लिखिले पिले नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानी नित्य कर्म कले किसी लाभ ना कि न कर खराब हम तो से भाया कर्म को नित्य कर्म कहुए जमती कि संध्या वंदना आदिनी जमती पिले संध्या वंदना ये सब करा जाए पिले सकाळु पिले भगवान को कौन करा जाए पूजा अर्चना ये सब पिले करा जाए ठीक अच्छे मैंने आम जो घरे पिले ठाकुर पूजा करुचे घरे सब ये करुचे ये सब द्वारा आमर किसी लाभ ना आमर किसी आमको किसी पुण्य ये सब फल मिल जीवनी किंतु न करवा आमको पिले पाप मिल ठीक अच्छे घरे ठाकुर पूजा कले पुण्य मिलनी कि न कले पिले घरे पाप मिल ठीक अच्छे से स्पष्ट भाव में लिखिदेले पिले नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधना न करिबा ताहाले क्षति आ कले सेमती किसी लाभ ना आ पिले नैमित्तिक कौन ना नैमित्तिकानि पुत्र जन्मादि अनुबंधीनि जातेष्ट्यादिनी तेज नैमित्तिकानि कहले किछि गोटे निमित्त निमित्त माने किछि गोटे अवसर पिले किछि गोटे अवसर जो काम सब करा जाए जमती पिले पुत्र जन्मादि अनुबंधीनि तेबे क्या घरे पिले पुत्र जन्म है तार पिले ना नहीं सब पिले ना नहीं जो 21 पूजा हुए तापर तार नामकरण संस्कार हुए ना नहीं पुत्र पिले कर्ण भेद संस्कार हुए तेज ये जो संस्कार गुड़ा पिले विवाह व्रत ये सब कर्म गुड़ा पिले नैमित्तिक कर्म बोली कहुए है जमती कि उदाहरण पिले जातेष्टि आदिनी तेज जातेष्टि कर्म पिले ठीक है जातेष्टि कर्म माने पिला जन्म हेले जो जातेष्टि कर्म पिले होता है तेज ये सब कर्म को पिले नैमित्तिक कर्म बोली कहुए। आ पिले प्रायश्चितानि ते प्रायश्चित कर्म पिले कौन ना पाप क्षय साधनानि ते प्रायश्चित पिले एथिपाई करा जाए ना पिले पाप क्षय करने कहीं ना पिले प्रति मुहूर्त आम द्वारा किसी ना किसी पाप हो पिले कहीं देख पिले आम मान तो बहुत सारा पाप कर आम कथा छाड़ पिले जो मैंने तपस्वी मैंने अच्छा ठीक अच्छे जो मैंने माने आश्रम रोचंती तो सेमान तो पिले निष्पाप ना से किसी पाप करते ना किंतु तथापि अजाणत से द्वारा बहुत सारा पाप हो जाए पिले कहीं से तो किसी ना किसी खाऊे ना पिले तो से खाइबा समय से तो किसी तो बैक्टेरिया थी किसी तो पिले भूताणु थी पारती किसी तो भल माने एमती जीवाणु भी तो थी पारती
कि ସେମାନେ ରୋଷେଇ କଲା ଭିତରେ କିଛି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଉଡ଼ିକି ବି ତ ମରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାପ ହିଁ ପିଲେ। ତେବେ ସେଭଳିଆ ପାପକୁ ପିଲେ କ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଋଷି ମହର୍ଷି ମାନେ କିଛି ପିଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତାନି ପାପ କ୍ଷୟ ସାଧନାନି। ତେବେ ପାପକୁ ପିଲେ କ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାକୁ ପିଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ତାର ପିଲେ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ନା ପିଲେ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣାଦିନି। ତେବେ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ କରିବା, ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଥାଏ। ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ ପିଲେ ଶୁଣିଛ କେବେ ନା ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ ପିଲେ ଆମେ କଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଏତେ ପିଲେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପିଲେ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆରାମସେ ଝଡ଼ିଯିବ ପିଲେ ହେଲା। ତ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ ପିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଟେ। ମାନେ ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 15 ପଟ ତମେ ଯେତିକିଟା ରୁଟି ଖାଇବା କଥା ଖାଇବ, ଯାହା ବି କିଛି ଖାଇବା କଥା ପିଲେ, ତାର ନିୟମ କିନ୍ତୁ ରୁଟି ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେତିକି ସାର୍ ହିତୋପଦେଶରେ ମାର୍ଜର କରିଥିଲା। ହଁ ସେଇଟା କହିଥିଲା ଖାଲି ନା, ଆଉ ସେ ସେମିତି ଆଉ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ କରଣ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ ପିଲେ ଏମିତି କରାଯାଏ, ମାନେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେତିକି ଖାଇପାରିବ, ତୁମର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ପିଲେ ହେଲା। ମନେକର ତମେ 6 ପଟ ରୁଟି ଖାଇଲ କୋଉ ଦିନ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ତାପରେ ପିଲେ ପ୍ରତିପଦା ଆରମ୍ଭ ହବ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର। ତେବେ ସେଦିନ ତମେ ଗୋଟେ କମ କରି ଖାଇବ, ମାନେ 5 ପଟ ଖାଇବ, ତାପରେ 4 ପଟ, ତାପରେ 3 ପଟ, ତାପରେ 2 ପଟ, ତାପରେ ପଟେ, ତାପରେ ଆଉ ଖାଇବନି ହେଲା, ଉପାସ ରହିବ। କାହିଁକି ତମେ ତ 6 ପଟ ଖାଇଛ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ଆଉ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 15 ପଟ ଖାଇ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ପଳେଇବ ପିଲେ କୋଉ ଯାଏଁ? ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ ପଳେଇବ। ତ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ ପିଲେ ଏମିତି ହିଁ କରାଯାଏ ପିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ 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 କମ ହେଇ 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 ପିଲେ ଯିବ। ତାପରେ ଥିଲେ ପୁଣି ଅମାବାସ୍ୟା ହେଇଯିବ ତ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପୁଣି ପିଲେ ପଟିଏ ପଟିଏ ବଢି 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 ଯିବ। ତେବେ ଏମିତି ହିଁ କରାଯାଏ ପିଲେ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ, ଦିନ ଭରିକରେ ଥରିଏ ଖାଇକିରି ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ପିଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତାନି ପାପ କ୍ଷୟ ସାଧନାନି, ପାପକୁ ପିଲେ କ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ୟାକୁ ପିଲେ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ, ଯେମିତି ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଆଦି। ତାପରେ ଉପାସନାନି ପିଲେ ଉପାସନା କର୍ମ କ'ଣ ନା ଉପାସନାନି ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟ ମାନସ ବ୍ୟାପାର ରୂପାଣୀ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଦିନି। ଉପାସନାନି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି कि पिले एक्चुअली माने जो माने परम ब्रह्म कर तो पिले कौन से गुण नहीं पिले, कहीं ना परम ब्रह्म तो पिले निर्गुण निराकार अटंती। तो कहते जो माने उपासना करते से माने ब्रह्म विषय रे किछि पिले गुण को मानि नियंती। जेमती आम माने पिले भगवान श्रीकृष्ण भगवान श्रीराम पिले मानि नौछे पिले ए माने भी परम ब्रह्म, किंतु आमे सेमानु गोटे आकार दे देछे पिले कि आंकर आकारटा ही एमतिका। आ सेही भली भाबरे आमे तांको मन भितर भाबी नेछे सेमतिका। तेबे जेतेबेले ब्रह्म को कौनसी गुण कौनसी रूप कौनसी आकार दे दिया हेकरी तांकर पिले आमे माने पूजा अर्चना इत्यादि करिथाउ, ताकू ही पिले उपासना कर्म बोली कहा जाय। सेतिपय कहले सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी, ये सब केवल मानसिक आमर आकार पिले। प्रकृति रे भगवान श्रीकृष्ण कि भगवान श्रीरामचंद्र एमिति कि एमती नुह आम माने भी जानि ने पिले, किंतु आमे तांको पिले मानसिक गोटे आकार दे देछे। आ सेही आकार को नेकरी ही आमे तांको पिले कोन करूछे पूजा अर्चना इत्यादि करुछे। तेबे ताकू ही उपासना कर्म कहा जाए। तो ए सब पिले सांडिल्य विद्या बोली गोटे जगार ए सबुर पिले वर्णना करा जायछि। तेबे सेगुडा कहला पिले उपासना कर्म हैला। तेबे एई भली भाबरे 6टी पिले कर्म रहिछि, काम्य निषिद्ध नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित आ पिले कोन ना उपासना। ठीक अछि पिले। तापर पिले कोन कहउछन्ते चलो कहते पिले एतेषाम नित्यादीनाम बुद्धि शुद्धि ही परम प्रयोजनम है। बहुत थर पिले यूजीसी नेट रे मते पचारि पिले कि नित्यादीनाम किम परम प्रयोजनम, ताले से कहते पिले कि नित्यादीनाम बुद्धि शुद्धि ही परम प्रयोजनम। से कहते जो नित्य कर्म पिले रहला नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना ये जो 4टी कर्म पिले से काम्य निषिद्ध तो पिले संपूर्ण भाव में छाड़ी दिया जाए, कहीं काम्य निषिद्ध सबुठु खराब कर्म, काम्य निषिद्ध कर्म करा जीव नाही। आ बाकी जो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना ये जो 4टी पिले कर्म रहिला, तेबे एमानकर एक्चुअली पिले एमानकर प्रयोजन पिले कौन एगुड़ाक कहीं करा जाए ना यांकर मुख्य प्रयोजन है पिले बुद्धि शुद्धि। अर्थात आमनकर जो बुद्धि पिले अच्छी से पिले शुद्धता आसीबो, बुद्धि पिले निर्मल हो
ଯଦି ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଉପାସନା କରାଯିବ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ପିଲେ ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ହିଁ ତାର ପିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଉପାସନା ନାମ ତୁ ଚିତ୍ତୈକାଗ୍ର୍ୟମ୍। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଉପାସନା ପିଲେ ଅଛି, ତେବେ ଉପାସନାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ପିଲେ କଣ ନା ଚିତ୍ତର ପିଲେ ଏକାଗ୍ରତା। କାହିଁକି ଦେଖ ଉପାସନାରେ ପିଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଉପାସନାରେ ପିଲେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଗୋଟେ ପିଲେ ଆକାର ଦେଇ ଦେଇଥାଉ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆକାର ଦେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମର ମନ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ପିଲେ ଆମେ ଆକାର ନଦବା ତେବେ ଆମର ମନ ପିଲେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯିବ, ମନ ଆମର ଏଣେ ତେଣେ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ପିଲେ ଗୋଟେ ଏକାଗ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପିଲେ ଉପାସନା କର୍ମ କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଉପାସନା ନାମ ତୁ ଚିତ୍ତୈକାଗ୍ର୍ୟମ୍। ତେବେ ହୃଦୟର ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ଆମେ ଉପାସନା କର୍ମ କରିଥାଉ। ତ ଯେମିତିକି ସେଇ କଥା ପିଲେ ସେ ବେଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି ପିଲେ ତମେତମାତ୍ମାନଂ ବେଦାନୁବଚନେନ ବ୍ରାହ୍ମଣା ବିବିଦିଶନ୍ତି ଯଜ୍ଞେନ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୁତେଃ ତପସା କଲମସଂ ହନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ମୃତିଶ୍ଚ। ତେବେ ଏସବୁ ପିଲେ ବେଦର ପିଲେ ବଚନ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡାକ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ସେ ୟାର ପିଲେ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି ବେଦରେ କେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ପିଲେ ସ୍ମୃତିରେ କେମିତି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଶ୍ରୁତି ଆଉ ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ପିଲେ ଫରକ ବୁଝି ହଉଛି। ତ ଶ୍ରୁତି ମାନେ ହେଲା କଣ ବେଦ, ଠିକ ଅଛି। ବେଦ ଆଉ ବାକି ସ୍ମୃତି ମାନେ ହେଲା ଅର୍ଥ ହଁ ସ୍ମୃତି ମାନେ ପିଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ସ୍ମୃତିର ମାନେ ହେଲା ପିଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଶ୍ରୁତିର ମାନେ ହେଲା ପିଲେ ବେଦ, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଶ୍ରୁତିରେ ପିଲେ କୁହାଯାଇଛି ତମେତମାତ୍ମାନଂ ବେଦାନୁବଚନେନ ବ୍ରାହ୍ମଣା ବିବିଦିଶନ୍ତି ଯଜ୍ଞେନ, ଏସବୁ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ତପସା କଳମସଂ ହନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ମୃତିଶ୍ଚ, ଏକଥା ପିଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ପିଲେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକୟୋଃ ଉପାସନାନାଂ ତୁ ଅବାନ୍ତର ଫଳମ୍ ପିତୃଲୋକ ସତ୍ୟଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ମୁଖ୍ୟ ଫଳ କହିଲା ପିଲେ କଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ପିଲେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଆଉ ନୈମିତ୍ତିକର ପିଲେ କିଛି ଅବାନ୍ତର ଫଳ ବି ଅଛି। ଅବାନ୍ତର ମାନେ କହିଲେ କଣ କହିପାରିବା, ଅବାନ୍ତର ମାନେ ଗୌଣ ଫଳ ପିଲେ। ତେବେ ନିତ୍ୟ ଆଉ ନୈମିତ୍ତିକ ୟାଙ୍କର ପିଲେ ଗୌଣ ଫଳ ହେଲା ପିଲେ କଣ ନା ପିତୃଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି। ଯଦି ନିତ୍ୟ କର୍ମ ନୈମିତ୍ତିକ କର୍ମ ପିଲେ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ପିଲେ ପିତୃଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଉପାସନା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ସତ୍ୟଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି, ତ ସତ୍ୟଲୋକ ପିଲେ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକୟୋଃ ଆଉ ଉପାସନା ନାମ ତୁ ଅବାନ୍ତର ଫଳମ୍ ପିତୃଲୋକ ସତ୍ୟଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି। ଯେମିତିକି ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କର୍ମଣା ପିତୃଲୋକଃ ବିଦ୍ୟୟା ଦେବଲୋକଃ ହେଲା। ଏକଥା ପିଲା ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ଏତିକି ବୁଝି ହବ ନା ନାଇଁ। चलो एथिरे से पिले जो 6टी कर्म विषय कहले पिले, ठीक अछि। जो हमर काम्य निषेध ए सब कर्म विषय तापर पिले साधन चतुष्टय संपन्न आसीबो। बस एतिकी थाउ पिले आमे काले की आरंभ करबा, ठीक अछि। से वेदांतर पिले उटे सामान्य परिचय पिला मानकु पढियार अछि, तापर माने आरंभ करिया पिले साधन चतुष्टय संपन्न देखिया काले हैला। चलो वेदांत सारा पिले बुझी जो किछि एते कष्ट नहीं पिले, खाली ताकुटे तम माने पढिला बेलको संधि खोली खोली किरि पढियो पिले। संधि खोली किरि पढिले ही आराम से बुझी हबो, ठीक अछि। काहे ना एतरे बहुत सारा पिले संधि कहि लेखा आइस त सति पाए। हो पिले ठीक अछि।